mnogim prethodnim epizodama ste me pitali šta je ovo što nosim na grudima, kako se zove, koja je marka i tako dalje. Danas vam odgovaramo na to pitanje. U pitanju je Helikon Tex mini training rig i danas ćemo da pravimo detaljan pregled ovog komada opreme. Zato ostanite sa nama. Prvo pitanje jeste šta je chest rig? Odgovor na ovo pitanje mi u srpskom jeziku zapravo i nemamo. Mnogi ga različito zovu. Chest rig na engleskom predstavlja platformu, odnosno komad opreme koji nosimo na grudima i koji ima multifunkcionalnu upotrebu. Ovaj komad opreme je dizajniran tako da na prednjem delu vašeg tela, iznad pojasa i ispod brade, bude dostupno sve što vam je potrebno za vašu misiju, odnosno za vaš posao. Samim tim, ovaj chest rig, odnosno ceo rig kao koncept, jeste nešto što je orijentisano napred, a ne nazad. Nazad se kombinuje uglavnom sa rancem, kao što ste mogli da vidite, ali napred je sve što vam je potrebno. Sam chest rig nema odgovarajuću reč u srpskom jeziku za njega. Stoga pišite u komentarima kako vi to zovete i kako smatrate da je najbolji naziv za ovo, jer potreban nam je termin koji će biti standardizovan i za plate carrier, odnosno nosač ploča, i za chest rig, možda grudni nosač ili nadgrudnik. U svakom slučaju pišite u komentarima dole ono što vi smatrate da je najbolje. Chest rigovi su nastali još davno, u doba antike, kada su bili sredstvo zaštite za konjanike i ostale jedinice. Međutim, naravno, sa evolucijom rata njegova uloga je evoluirala. Tako da moderni chest rigovi su u suštini u funkciji od Drugog svjetskog rata pa nadalje, kada su okviri za puške nošeni napred. Konkretno, najpopularniji je postao tokom Vijetnamskog rata, kada je masovno korišćen odnosno tip 56 od strane severno-vijetnamske vojske. Zašto baš on? Iz razloga što on je mogao da nosi nekoliko okvira za AK pušku, odnosno AK platformu. Samim tim bio je dovoljno funkcionalan da ne sprečava kretanje korisnika, ali da postoji mogućnost da nosi više okvira, što bi samim tim povećavalo njihov borbeni kapacitet. Današnje platforme su pravljene tako da postoji modularnost, odnosno da vi možete da menjate funkcije na njima. Tako da veoma često ćete vidjeti chest rig, odnosno nadgrudnik, u svojoj osnovnoj konfiguraciji, koja je samo panel, odnosno platforma, na koju veoma često, odnosno u većini slučajeva, možete da kačite mold sistem za razne kombinacije kako bi najbolje bilo prilagođena za misiju koja vam treba. Ovaj konkretno chest rig, odnosno Helikon mini training rig, je nešto što spada u početnički rigove. Vi koji se bavite airsoftom ste veoma dobro upućeni u ovaj chest rig zato što predstavlja ono što zovu best buy, odnosno najbolji odnos cene i kvaliteta za jedan komad opreme. Osim airsofta, naravno, i vojne upotrebe, on je veoma korisna stvar za razne niz aktivnosti i razne profesije. Ja kroz moju ličnu upotrebu sam shvatio da je veoma dobro za fotografiju, odnosno za nošenje raznih dodataka za kameru, za video uređaje, počev od baterija pa do svih ostalih delova. Takođe smatram da vi koji se bavite spašavanjem, odnosno koji ste u gorskoj službi spašavanja ili koji se bavite medicinom, imate dovoljno intervencija na terenu, ovo vam može predstavljati veoma dragocen komad opreme, tako da razmislite o investiranju u tako nešto. Njegova cijena jeste ono što je veoma privlačno, jer za otprilike nekih 100 evra dobijate zaista mnogo. U pitanju je chest rig koji je pravljen od kordure, samim tim njegova izdržljivost je zagarantovana, ali postoji veliki niz opcija koje on nudi. Rešenja koje su na njemu su veoma specifične, počev od trake koja se nalazi iza i koja je ovdje ima takozvani G-hook, odnosno G-udicu kojom se kače sa ove strane i buckle clip, odnosno plastičnu kopču sa druge strane. To naravno možete da nosite ili ne, ali to vam značajno stabilizuje chest rig, jer prilikom trčanja ili kretanja on ne ide napred, već je vezan za vaša leđa. S druge strane, na ramenima imate naravno ove naramenice koje idu u H harness, odnosno u oblik latiničnog slova H. Postoje dve varijacije, a to je slovo H i slovo X, ako vam ide preko ramena. Ova konkretna varijacija je meni mnogo bolja iz razloga što pravilnije mi je raspoređen teret i ne dolazi do
prelamanje, odnosno prebacivanje jednog dela opreme preko drugog, što prilikom nošenja ranca nekad može da stvori nelagodan osjećaj. Ali pošto vetar duva i nažalost nismo poneli mikrofon, hajde odmah da pređemo na to šta nosimo u ovom chest rigu i da vidite izgled za neke njegove funkcije. Sada ćemo da prođemo kroz stvari koje redovno nosim sa sobom u svom chest rigu. Pa da krenemo od ozgo. U gornjem džepu koji može da se odvaja postoje dva inserta, odnosno dva umetka za okvire od puške. Oni su različitog kalibra i generalno upravljeni su za kalibar 5.56 koji je standardni u NATO vojskama. Međutim, uz malu modifikaciju možete da napravite i prostor za 2.762 okvira, ali također možete da skinete, odnosno da izvadite taj insert iznutra. I na taj način dobijate jedan veliki prostran džep u koji možete da stavite nešto poput karte ili sredstava za navigaciju koja smatram da bi ovdje najbolje odgovarala. Također možete da napravite modifikaciju, ovdje da stavite cipzar kako vam ne bi upadala kiša i prljavština unutra, tako da postoji više mogućnosti da poboljšate ovaj chest rig i da ga napravite da bude korisniji vama i vašim potrebama. U gornjem insertu mi uglavnom stoje makaze za sečenje tkanine ukoliko dođe do nekih povreda na radu. S druge strane, ovaj džep je idealan za postavljanje mobilnog telefona, tako da često ste vidjeli u mojim prethodnim klipovima da ovdje nosim telefon. Meni je to konkretno zgodno za snimanja, ali generalno prilikom šetanja, odnosno prilikom prelaska po terenu, smatram da bi i drugi ljudi imali dosta koristi od takvog rješenja. Zatim dalje, u ovom srednjem, centralnom džepu koji često zovu admin džep, imam zaista mnogo stvari. Prvo i osnovno jeste kompas. Ovaj chest rig je meni najviše namenjen trenutno za snimanja i za teren, odnosno za šumu i planinu. Samim tim cijela konfiguracija ovog chest riga i stvari koje nosim u njemu jesu namenjena, odnosno orijentisana su više za planinske uslove i za aktivnosti na terenu. Tako da prvo i osnovna stvar jeste kompas za navigaciju po terenu. Zatim imamo blok za upisivanje raznih stvari poput azimuta, nekih stvari kao podsjetnik za sve što može da se nađe na putu ili eventualno za ostavljanje poruka ukoliko vam to zatreba. Naravno, ovo je vodonepropusni blokčić, tako da mogu da pišem u svim vremenskim uslovima i predstavlja jedno jako dobro rješenje za razne aktivnosti i za razne profesije koje provode vreme na terenu. Tu su sredstva za pisanje, ovo ste već vidjeli, naravno olovka sa kojom mogu da pišem po blokčiću. Zatim mali set odvijača, isto jedno kompaktno rješenje koje može da stane u nešto veličine olovke. Dalje, ovdje imamo sredstva za potpalu, to su naravno kresivo koje ste vidjeli u drugoj epizodi i naravno upaljač. S druge strane, u ovom džepu također uvijek nosim luč za potpalu, koja je ovako jedno dobro rješenje da veoma brzo nađete, to jest da veoma brzo stvorite uslove za paljenje vatre, ako vam je to potrebno u hitnim situacijama. Naravno, uvijek držimo ovu vodonepropusne kese da bi se osiguralo da drvo bude suvo prilikom upotrebe. Isto jedna stvar koju možete da modifikujete da olakšate sebi posao kada se nađete na terenu. Ovdje vidite jedan karabinjer zajedno sa pištaljkom. Naravno, pištaljka je bitna zbog signalizacije ili eventualno u slučaju nekog, da kažem, gubitka u šumi, ali svakako je deo opreme koje svi planinari, svi avanturisti, svako ko voli da provodi vreme u prirodi treba da ima, zato što jedna ovako mala pištaljka koja gotovo ništa ne teži može da vam spasi život. Tako da mislite o tome kada se nađete u prirodi i pre nego što krenete u prirodu, jer ovakva mala stvar može mnogo toga da promeni. Ovdje vidite alternativu u prethodnom kompasu, to je ovaj mali kompas koji ste vidjeli u nekim od prethodnih epizoda. Isto jedna stvar koja kada se ukombinuje sa ovom glavnom stvari i postane, da kažem, backup verzija, može da spasi život.
Ovdje vidite jednu stvar koju verovatno niste pretpostavili da nosim, ali to je najobičniji zarezač. Zašto on? Iz razloga ako pišem sa običnom olovkom po ovom bloku, mogu da naravno naoštrim olovku, ali iz drugog razloga što mogu da uzmem na primjer neku grančicu i sa njom stvorim dovoljno sredstava za potpalu. Naravno, taj proces će trajati mnogo duže, ali isto jedna jako mala stvar koja ne teži mnogo, ne zauzima mnogo prostora, a može značajno da vam promijeni situaciju u kojoj se nalazite. Onda ovdje još također imam par zip traka, one su malo duže za razne situacije, ako treba da osiguram opremu, ako treba nešto da zategnem. Veoma korisna stvar. Isto, ne teže mnogo, ne zauzimaju mnogo prostora, tako da obavezno uvijek idu sa mnom. To je to što se tiče ovog džepa. Kao što vidite, naprijed je uvijek reflektivna oznaka naše zastave i naše države, koju sa ponosom uvijek nosim. Zatim ispod nje je turniket, odnosno podveska. Već smo dosta puta pričali kako ćemo praviti epizodu o tome i hoćemo, s tim da želim da to bude dobra epizoda i da imamo stručnjake koji će na profesionalan način da objasne sve kako se koristi, tako da želimo kvalitet pre kvantiteta, ali ne brinite, ta epizoda je u planu i veoma brzo će biti snimljena. Zatim u ovom džepu ovdje imam baterije. One su, vidite da su otvorene i one su međusobno odvojene sa izolir trakom. Naravno, spakovane su u ove kesice da ne mogu da propuštaju vodu, jer dosta uređaja ide na baterije koje koristim i mislim da je veoma bitno imati ih u rezervi. Ovo ste viđali, ovo su tablete za prečišćavanje, odnosno purifikaciju vode, tako da i one isto uvijek idu sa mnom. Zatim Camlight, odnosno svetleća ampula, kako već ko zove. Naravno, kada se slomi, svetli izuzetno jako, izuzetno dugo, tako da je jedna značajna stvar, pogotovo za noćnu navigaciju. U ovom džepu ovdje je uvijek švajcarac, već vama svima dobro poznat, tako da ne treba mnogo da govorim o njemu. S druge strane ovdje imam radio uređaj. Sad radio uređaj, ovdje vidite da baterija nije dobro spojena. To je stvar koja ima više modifikacija u mojoj opremi. Ovo je naravno Baofeng, koja može veoma lako da se zameni antena, ali isto tako i baterija. Ova konkretno baterija je na USB, što znači da mogu da povežem sa powerbankom koji toliko spominjem u mojim videima, ali upravo iz tog razloga, jer je veoma korisno rješenje. Tako da USB-C kabel plus powerbank mogu da vam produže značajno vaš boravak u prirodi, na terenu, kada niste u mogućnosti da napunite nešto na utičnici. Također ovdje imam originalnu bateriju koja je otprilike ove debljine, tako da ona zauzima manje prostora. I kao što ste vidjeli, nosim baterije jer postoji još jedna mogućnost za ovaj radio, a to je unutra da se stave baterije ove 2, odnosno 1,5 volte, ali postoji drugačije kućište za to. O svemu tome u jednoj od narednih epizoda koja će se baviti radio uređajima i radio komunikacijom. Ovdje imam nož, u pitanju je klasičan preklopni nož. Ovo je jedan od najjeftinijih noževa koje sam platio, možda 800-900 dinara. U pitanju je kopija Bokir noža, automatik, ali toliko dugo imam ovaj nož, toliki niz godina, toliko sam ga zloupotrebljavao na sve moguće načine i dalje mu nije ništa, i dalje oštar kad god ga naoštrim, tako da dosta dugo i drži oštrinu sečiva. Jednostavno pouzdan komad opreme koji sam platio nešto smiješno i mislio sam da će odmah da se raspadne, ali postoji mogućnost da oprema zaista ne mora da bude skupa da bi bilo dobra. U ovom džepu je naravno baterijska lampa, u pitanju Nightcore EDC37, izuzetno moćna, vidjeli ste recenziju, i izuzetno korisna za nošenje, bilo da ste u urbanim uslovima, bilo da ste na terenu. Dovoljno jaka da je koristim za terenske uslove, tako da sad uvijek ide sa mnom. Ovdje možete da vidite dva dodatka na koje možete da kačite raznu opremu. S jedne strane ovdje držim karabinjer na koji mogu da okačim neku drugu opremu, poput rukavice ili slično. A s druge strane ovdje sam okačio
Jedna stvar koju od skoro sam počeo da koristim, to je takozvani Ranger Beads, odnosno, da kažem, rangerske pletenice. O tome kako se koriste, za šta služe, pretpostavljam da mnogo vas zna, ali detaljno o tome u jednoj od narednih epizoda koja će se baviti orijentacijom i navigacijom. Zatim dalje vidite pečeve, odnosno priveske meni veoma dragih organizacija i ljudi. Naravno, ovo je Serbian Military Forces, njihov peč možete da naručite u njihovoj prodavnici, i civilna radio mreža, ekipa toliko dobrih i zanimljivih ljudi, punih znanja za sve što vam treba vezano za i radio vezu i za komunikaciju, ali i mnogo šire od toga, počeo od kampovanja, off-grid modaliteta, tako da to je prava adresa ako vas zanima fuzija tehnologije i prirode. I naravno u posljednjem džepu posljednji džep koristim za prvu pomoć. Vidjeli ste ranije, pakujem ovu torbicu za prvu pomoć, veoma je korisno i zgodno, ali tu ima dovoljno prostora za još dodatne stvari poput ovog astrofoli ili ovog svemirskog ćebeta, kako ga neki zovu, odnosno ćebeta za hitne slučajeve, i naravno splint, odnosno udlaga za povrede za koje smatram da su najčešće u prirodi, neko izvrnuće zgloba, generalno lomovi, jednostavno sredstvo za imobilizaciju koje je veoma lagano, ne zauzima mnogo prostora, tako da nema razloga da ne ide samo. Vidite u unutrašnjosti da ovdje imate prostor, odnosno čičak za lepljenje sa obe strane. To je zato što je ovaj džep predviđen za Helikonovu seriju za prvu pomoć, jer ona ima sa obe strane čičak, tako da možete da stavite tu i da fiksirate to. Na ovom konkretnom modelu, s obzirom da je ovo 5.11, to nemam, ali uz malu modifikaciju moglo bi to da se napravi. S druge strane, ovaj džep je dovoljno velik da u njega možete da stavite, na primjer, drona. Tako da, ukoliko ste fotograf ili jednostavno volite da vozite dronove, možete unutra slobodno da spakujete DJI, Mavic i Mini i bez problema će stati tu. Naravno, za kontrolore i to malo ćete morati da se snađete, ali jedna dobra solucija da vam bude odmah tu u blizini i na dohvat ruke. Naravno, taj džep ne mora da stoji tu. Pozadi imate mol nastavak na koji se ovo kači. Vi možete da odstranite ovaj džep i to je ono što je veoma praktično i veoma zgodno kod ovog chest riga, što iako već nudi fabrički neke veoma dobre funkcije, također vi možete dodatno da ga modifikujete za neke vaše zahtjeve i za neke vaše potrebe. Tako da, znači, ovo može da se skida, ali isto tako vidite da ovdje postoje dva džepa koji su predviđeni za okvire za pištolj. Oni imaju ove lapove, odnosno krila koje idu preko, i ne znam koliko možete da vidite, ali oni ovdje imaju elastinu. Međutim, ovdje iza imaju mol sistem, isto kao i ovo ovdje. Ta modifikacija bi zahtevala malo, da kažem, krojačkog rada, odnosno morali bi da isečete ove šavove ovdje. Ja to nisam radio iz razloga što mi ovo veoma dobro radi posao, ali vi imate određene klipove na YouTube-u koji prikazuju da kada se ovo iseče, vi zapravo imate ovdje mol panel, isto kao i s ove strane, na koje možete da kačite sve što vama treba, odnosno što staje na dva polja po molu. Znači imate dva ovdje i dva ovdje sa prostorom između. Isto znači jedna modifikacija koja je prepuštena korisniku. Da, zaboravio sam da kažem da u ovom džepu imam naravno sprej protiv insekata i komaraca, naravno i krpelja. Prvenstveno, kada je leto, ne izlazim na teren uopšte bez toga, tako da veoma dobra pomoć, pogotovo prilikom snimanja epizoda. Pored ovog glavnog džepa imate i ova dva, kao što smo spomenuli, ovaj u koji ide radio i ovaj u koji ide sprej. Oni su, znači, za okvire 5.56 NATO, što znači da vi u ovom chest rigu generalno možete da nosite 4 okvira. Pored ta 4 okvira za poluautomatsku pušku ili naravno automatsku pušku ukoliko je moguće da je nosite, vi također imate i 4 džepa, odnosno pauča za pištoljske okvire. Tako da imate konfiguraciju 4 sa 4 uz ovaj chest rig, plus znači imate generalno središnji admin džep u koji stane dosta stvari i ovaj ovdje dole. Zapravo ovo bi moglo da se koristi za uređaj za noćno osmatranje ili za dvogled ili za monokular ili eventualno neku optiku, ali
to je dalje sve na korisniku. Bilo je to sve za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećem. Do tad, ostanite operativni.